Dude, nagtanong na ako sa tito ko paano mawala yan. Paano? Pag-lasing ulit. What? Dude, may myth niya na gumagana yan. Pero di ba pag uminom, eh hindi... So it's settled. How many beers? Well, since medyo urgent yung situation, 30 bottles pwede na. 30 bottles, pare naman! Sobra! Dude, needing 50 bottles. Extremely hard. Cesar, 50 bottles. Same room. Pasok! Sir, 50 bottles. Extremely hot. May kailangan po ba sila, sir? Now, Sige po, sir. Makawala na po. dude, ano mo to? Sarap yan. Pare, extreme! Baka may ngiti. Uy! Ako lang umiinom. Nah, all good. Nga naman. Okay lang yan. Inom ka pa. Sarap yan. Hindi. Kaya, hindi ako iinom hanggat hindi kayo sumabay. Dude, okay na kami. Sige ba? Pusi. Pusi. Pusi kayong lahat. What did you say? Ano? You dare insult the party master? Oh, inom pa kayo? Ha? Padala ka pa lang marami. Go, pusi. Bilisan mo. Cesar, 100 bottles more. Super duper ultra magnetic heart. Now, bring it here fast. Now! Pusi pala. Ayun na, ha? Ano? Ano, ha? Sir, We are not pussies. We are men. Oh! 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 It's drink. Pusi. Pusi. Pusi kayong lahat. You dare insult the party master? Well, di ba kapag uminom ulit, hindi... Cesar! sir. Masubra ako.